he exceeded expectations, you know, in his flexibility in an atomic world. Hard to see him flexible enough to deal with some of the things 1952 brings on. I mean, for example, here's a guy whose advisors in administration. The fishing is great in the middle of downtown LA. Waterfront. And if you go, you have a chance at a 50-pounder. The California Ghetto Carping Club is strict. Нет? Что такое пресса? Слово. Что такое слово пресса? Один на слух воспринимая это слово написал кресло. Мать ебал. Смотри, что за ебанат, блядь. Смотри. Мать ебал. Маму ебал. Паркуйся. Паркуйся. 比如讲发电，有一个发电为公司，输配电有一个输配电的公司，卖电有一个卖电的公司。Ну ты мудила! 불처럼 가열차게 달리겠습니다. 오늘로서 한달하고도 서울을 꽉 한달부터 Что случилось, Сереж? Блять! Ой-ой-ой, долбоёб. Пойдем поможем. Мало ли что там. Давай поможем. Пиздец. And here's me, trapped in this lobby. Therefore, my brow and blink. What exactly makes me think I'm trapped?